Toye togoto, otroya, mbe ma denya vitu kwile blonami. Mbe Sénégal tore, do la fiomile kemila wa vula demia do kole, mtase sedi dudu ya teo. Nukewo, miomi to voadi, epe bla toya, wa oteji epe ni pe ase kedo, po ya vo, gasaga mekende mule nyon, yo sitea, o banano, nde pepe koja sonanao. Nukentio. Yekeye Edouard Hodo kwesi nonoa président du porto mi nekpoye odo Seda Sego ye ho do kwesi nonoa va enweso epe akpe le kalfasi ke blani blade so yi blani e wope blave en tokpo ebe yajo ye Abdou Diouf va e woso blani vo de ke so va epe akpe veliami e fina kwa sigbe fonya simbe Abdoulaye wa Kenyo opposant e yina au final quoi va bonanu keye be babe agba fi akwa ze tongoa doit fuma pe amadren o nasan e we sova e pe bla ni voadren so bla ni so va bla ni voadren so bla ni voadren so va bla ni vo akpe ve kudo non bla seke voni yebe we so blase ke vone so va epe akpeve ebe eba ya kwaji la fie wa de tone ebeli Robert Dole Sénégal be apuadi ani gbare le apuadi ke to Casamance o titi tredo Sénégal be jidudu anti doa le keyo le podo am jojina o be le tafu yo ke sinon le yo gbova o mle tu yo be du quoi si belé que yo le tout Sénégal be du potuao donc au sortout auto rebelle Casamance wa de tona Diouf bere no ba fia koya ye wo popo sekudo rebelle won yo la sortout do duadi ne awon ajo yo wa mia e we be ponku mena ne opposant menacé na dictateur wa Diouf von kaka ke wa duji kwa be so di dudu aso na epo ye bejo wacha o mandarika o ko ebe wenyere eve gwa me fun be ba ton vivile to molele tout doit eji la bayi troisième mandat lo la so via Karim Wada so daro présidence ne ejovoa sénégalais tobe yo malo mouvement que todo et ton sopi e go ebe totro ke yo so nya Diouf jo 2000 mea ye ko ba so nya etojo nene du kono ne do kwesi wad ye so opposant pour ku société civile radito yo sundu o so zi Abdou Diouf di be so dasi azikpeanti ke be gbo la kwa ejo so pi wa ke yo so to yana ma pason di be aso ebe nko so ne o so trozu yana ma e glomi etimi yana marwa yo so zi Abdoulaye Wade di be dasi la zikpeadi 2012 me ye amewo kea ogba de kaigbe opposant do le osilo sigbe Mustafa Niass nene okutogbe o amesigbe Aliou ne ko ni droit de l'homme société civile là o gbojo fo ngba les ele nu ome o voix de kadiole Ousmane Sonko yele nita na opposition le fou de kadjewa mi pole kebe le pompona ebe audio de vidéo impona mi gomeditia mi pole kebe le kadanda ye bele blebeli yo Africa be sore ma ba dasi les président moi que les poale podoko France boko yo dasi yo be sore mi ba Africa do le fu pepe mia be yo ma ba dasi po no ba be chame do la cité mais mi a blina totro mi a pankokudo dictateur ko le plomia ne opposant pour nan po mi ponya mi Kenya be opposition bonada ne mu interview amore Jobo Bukario atucha boblio ke wo ne munye tipi achadam agbe me kojoku mo sino pojo konya dogbe ke we pe na kokudo mutasese jidudu ya epete ni be jidudu ya opposant pocho re polinasi e pomena e dictateur we mire quoi mi a se gomebiri et nous kentie mi o mi si te pebla ton ko divoya avoir m'tenite les portes à nous. Voir Sénégal toya aussi te et
et puis après vers pomé ye ogba cité côté après veku et veme va gari pepe game ko cité no trona ye nibe opposition dodo le wasi on me lève na avec podo on lève be yo be du konenu ye wa ben popo mea no le kwa ben popo mea et le que Sylvano Olimpio Thomas Sankara Sekou Touré ami won ke o ablode na mi avec duo Modibo Keita, Patrice Lumumba, Laurent Gbagbo ya, Djedje Rolese ya, na me won le pompo anyabe, o le dila de yobe du quoi, o le dila nyanta sese di du doajo, o le di ben kone yo de yobe du quoi, yo akbe do Afrika du kwantini, ba de lokwe, la boyo te mounene wa. Saboule, vovo que we porado, wabe du quoi, o la na yo chan ya batro vovo. Nene benona. Il y avait au milieu du changement et nous gorogoro mettons la joie 50 ans ça suffit mon yawo mi de nous keye digu doit le gomena du quoi mi tona du quoi bene panko digu duya ye mi onto cha mi ano kalo be ya panko et il a reto trova il a na du me viola jagla afike togo du quoi le Amérique ma fiole que ye basite anya untase la do do miawe to edi 90 mais et nous que jole togoa mu jole du subo mais les Africa 90 ça mu ropewe ton in pon que we jo un pon que benya togo du quoi de kalebe du ko beni du ko wa e basite 93 mais oh oui les faux jardin du con yo wukodo et togba me quoi poume 98 du con cité doji Chris Rodi dakone vowan tok po ba chaka du quoi ba bobonani et puis après de quoi tongwa mea du quoi be ma lobe ya demala po mi la kupwa et via la baba po mi pa o opposant ebe OK minani mi ya dialogue le Ouagadougou opposition kenwo opposition ya jana vous que betonana duko tin pena duko dibe mi cité mi oleke duko la cité fi du quanto cité ya opposition va tourner be mi bobonani pas de violence mi le dialogue le Ouagadougou nous que Ouagadougou be dialogue ça va et nous comme y anto mi dokpe dibe dibu doadola okengbe mi ada sifo nya simbe so 2005 va 2010 mi comme le dit kaka et ga yo me pomile non les Dilani députés, Yanni mi aleke kaka 2017 et puis ouais de Kevin Bedomeye tipi va citer une revendication que mi entend mi va accord comme il va signer le Ouagadougou 2006 2017 ben tipi va citer soit donc il du quoi va citer les filles et nous comme il va en 2012 2013 pour CTS moi que du quoi va no claro du a un dit la démissionnaire au sort garçon son pour kumena mi be yolana mi gamila élection législative 2013 moi que mi ba po ga kwa vram ni lobe du quoi mi ba yi va hoga va ya kodo va be oni chef de file de l'opposition ba chaka no kaka flou du quoi kaka tipie baba si te gwe nkuba huna du quoi fifia opposition avec do doebe yo agbre tipinti o blenti if ya mi baso akodada ke ba ni mom de ka ke mi la so de mutasi la joni ni be mi o de ka mbele Sénégal o wo de ka o nya jufujo Benin o de ka nya kere kujo Gambie o de ka nya yaya jamejo ame ko le baba akodada mu nya na mutasi la jori jidu do e do bo ni ba no so nya wan no chaka susunami akodada la nya mutasi la joni mi o de ka azoli zozoa Mate nyauta la jo ne mi mo de ka et tout dada chana mi mo de ka mu ja nyauta la jo vone mi o de ka azoli zozo yo akodada yo olanya muta la jo omle tonya onami yo i opposition lo de pepe be ya no do won diname ya no do di keke amobe jime nyanya be opposition pata Jean-Pierre Fabia Emegogeya le colonel et Antoine Folier et professeur Oluku maître Abitiesa et Antoine Folie et Kouessan Georges Kouessan mais docteur Georges Kouessan Jean-Pierre Fabio Eric Dupuis Mana Isabelle Waode RPT ba lo je oni le flumi oho
et do le waba l'homme le on y avocat na régime akudo et fiorabenu le mutase se di dumea mu jona le ibe démocratie le se Ghana Bénin amela tenyo opposant la odona fiora la ni avocat le fioraben togo benu beni vo mutase se di dodo ke le apete ni si anu mu le wa diwa alo ole fu du kwa be ni opposant voix ole odona le nu gome wa omja sonde pe na o ajo ma yinko o la so empoku no so po na imolo sana chala o de pe la da imolo gba ojo le fun nene to gwa le won yemi apata mi nye mi oto mi leme le nyanke be nya asime o la va so tike kuno so no tumo na mi be mi ngba temio asiko over tezo be ya chomi Mia tomba flumikeo. Et pe blaton, voix de quai, et alia. Et nous kenami mou à voix. Bon, t'as un opposant à me bletonio, ne mi so apeto ninevia, apeto de mkodjoa, apeto agbiboa, ne mi so kofigoa, Jikris Olympia, a me won patabe yoni opposant yole, pe akokudo, nta sese di ludwa, oba trova yi di ludwa me, va e wodo. Oba trova yi di ludwa me. Oba trova yi di ludwa me, va e wodo. Amogba le kaka, amole me vaku, amogba le kaka kube. Amogba le wele nu gome. Amedo le wa ganga, mi le kwea. Mi a senwa gome kwade, evo, nu gome se kwe yan. Vi fewa ke tosman son ko matin si te ni sore. Agba mu. Makisa abedi du ganwa poigni keye papa ho Jean-Pierre Fayri depuis on le funso 90 a on le onde pewa. O mu brebe yo a de dictature a jo. O le odoku dictature a le flumi. Ame ko dwe le odoku be yo a de dictature joa o wo alo o nya o jo le douane. Bientôt mi le kwewe. Bientôt mi le kwe. Donc tonyo ma me le penti mi le glo. Faut poser un ke mi le yori. Miantomi no yo mena kakaka ke mi va kwebe o de po le flumia. Yimi be aw magba inene o. Magba inene ke gbede o. Entia mina mia swede mia do kweji. Mia se gome beli. Afike ye vibrile fifi mia so defo nya simbe kudebe. Nta sese abosanji dudwa jwa ini DMK la. Ini DMK. Ye akoke mi yade ne mi wodeka dukwa odeka do dukwa e d'accord mon opposant va d'accorder yo la tona be mi ngba ole komi ole kewe dukwa e d'accord nya se gomme bo opposant won de po le flumi koko nya odeka nya si te ga de kasi be sénégalais ola nya we la fia ole keye o wona gboro lo aso nya nta sesejo do mi awe teji koko mi wo pe wo Predi vole me gboro va teji. Et doko le wo. Et pe wea. Gba me va teji ni soa. Et we la fion me ay. Nou ko me aya. Va le webe le nyone wo kenwa. Ende so gbo. Omu le wo nde nyode o. Okwe alo le fudo. Okwe alo le flamo. Be le wo dodi. Ame ko le plomi. Yido ame beton onyu. Minami odeka. Mia de, mia doko le gane. Ameko bale ANC dire matona mbe ANC de yenyi ka vondi ou keye Togo jesi sigbedunya bloka non so RPT uni. Après RPT uni la ANC yenyi nou vondi e fipo debeka keye Togo jesi. E nou kebe nyade. Yemuna na ni kwa no panyado amentio. Nke ku kosila ko bonade et nous que Jean-Pierre Fakwa ni si animi a de sofia menemi apoda amela no wonu bada kwa me kwa ba no yi gone ni sigbe alevi ni sigbe maudola yi a bosan benu o enwa o troya de nde kukuna Jean-Pierre Fabe pomelo nde kukuna Franco Viao muni pomebe nyamile no Wanto kuwa son, wavi, yeso do kwebe jabli, togota, ya moku do eta bobore. Si ele ke wawo ya wavi ole ole poji le jowa, amelo be viku, do Jean-Pierre Fabrita. Vo Jean-Pierre Fabre le ble togo du kwa.
Et te pe didi me nyabe et nous kebe nya ya dema ye po di kaka seul da yo voter be gbova. Ou les pactes me okudo fonya simbe. Les balais doit non noti. Vojo les flumi. Nka o ma do ve o dona régime atele que j'ai pris si jo. Parmi la bon we et moi la vona me ko di la défort joie donner po et mon on est défort de fifia Jean-Pierre Fakou opposant à Pévon va aller des cas va les attaquer à me ko di la défort joie. Du quoi ne mi cité a Minja cité go RPT ni de cadio opposant que patami do jesibe o leur doku régime ya. Mi la cité go a chanti. Nene nous pas nyele. Jusqu'en 2017 et moi belé. Dieu que ma bado nous politique mea. Mani opposant contre opposant kudo contre régime RPT wira. Que tu peux chadam cité nami mo popobe au régime à mouvement et mouvement nyawe. Régime à bas aussi fladé. A mauvais plat pata le Bénin, Nigeria, Ghana. Yo voté à Fio Bénin, Fakbitia, yo asido. A mo le fan vie. Da se di diole. E nyado le bi matin bonamio. A mo le fan vie be vona yo vo. Fortu do kude komen baduna nou. E chaka. E nyabe vona yo vo. Jean-Pierre Fabre va hona fonya simbe. Jean-Pierre Fabre nous convainc dobe se 14 mois. Ye va hona fonya simbe. Ameko se gomea. Au bidi d'opposant pour toi, wawe va do diem kami. Ameke we dira gba photo du quoi, wawe bebe yo mado diem kamo. Doa de ka o wa ja de régime ajo. O gba so mama do nya no no do mi. Mi le pe ya. Nkuni hunami. Mi le sonya da me le pentio. Nya wa pe mi le gbo le zen nkujina mi le po. Mi ja so pe doju ni o va le nkekeke o gba na me. Nya nya nke Jean-Pierre Fabre. Nyade, amisia meten davolo, vono davoa, soit no le brea abonupo. Allo a décidé quoi bien so que voix agba no te gbero nyaja no so do ko sewe be nyajo ano do amobo ne zoame ke wele to nya te pebe ya so de nu gomea. Yo awanwa guerre wa mi le jawe franc me veiller contre fort coup de gouvernement, contre fausse opposition. Nene mi la we moi. Doit ele sigbe nu ko. Mini adelan que ya da adeleni mi ya da tout et ponen kumenani boa amede allo attirer allo elambu comme le diwa allo ndeva son kona et ponade nous kola wo adanwa tutu gba pani kengbe apopon la den nene bele wa que mi vient de fonya sigbejo Jean-Pierre Fakou après on va les son kona mi mais nya blanc dans bene nya po mi de ni nya de fora jo e me mukwa yeno le blanc nya no panyada motiba me woleke amerobe bonye gbe be over da wa be donam les ebe et on te wo yo va so mi aposome yo va we nam donc adaba be do e ba trova nam mi ato mi jesim mo se penye le dume. M'va CP2 soyi CM1 les Obekopi. M'va CM1 kaka soyi 4e les CEGA d'État. M'va 3e kaka soyi terminal les collège polyvalent de Paris Mekudo lycée de Podi. Va université de Lomé kaka vani leader étudiant. Amele collègue ne se pobe nous de dîner. Ta bogle nam o kokom ya filia. Alors on peut de nous d'angbe ou on dit oh et glolo. Ne mila politique a mila da jedwa messia. Et de wabe agbam klona le fi na agbam klona de. Mui dobe nyam le po e punye medi e vi onde pem le den ode. Ame ko la hocha, ame ko mi ko nyeme tocha ngba kpona wadie. Ngba sona gadona vuke mi lo be to go ne po de ame. Isi ami be akodo ke mle wa. Vo me ke munyabe mason munyo. Mais kem nyabe technicien de travaux munio. Mais kem nyabe rotula munio. Mi pole ko ala jidada leze agagami le poa. Que moi fiobe mi o mi dila va ko do ami le ko e do radio mi le ko. Ora e du poto ehia ani ba poto chan. Ehia gaze me tutula chan. Ehia capital abaska boeva le ko maçon be keye. Il y a une petit maçon couteau, il y a cadre de l'État qui est ni député, politicien, il y a pas obéi, on me le dit, Togo, Togo, non.
Nyamaso que va être na roque mais on les tient, on les commis. Mais les polés qui ont les tout à quoi du quoi dire. Et moi, enseigné, moi. On va essayer d'avoir tolé que tos et bivia. Isabelle a me gavi là va donner. Va poster à me entendre te donner français voir. Ne be poster Isabelle a me gavi moi. Milania. Et m'balé gloire trop ya. Sœur Claudine Maté, m'banana oya. Parce que m'diababa, ma soeur respect no be nyado le nya au débat inbox. M'banana. Du quoi de là c'est ne pepe gomme. Ne pepe ma bachake o. Gapopo ke me du quoi les fifiade. Mugbo joyo. Et son coup de l'époque. Et son coup de l'époque. Jou que du quoi la cité a. Oh, nous que Sénégal ou a vu fin béni. Et nous que Burkina Koumario ou a vu fin béni. Togo du quoi badja cité do du quoi. Quand leve du quoi. Amole. Que ye kona gachana kanuvo. Omu subon. Ne du quoi be yo la cité a. O la cité. Et moi, les deux cigarettes, je que me da fan pitiare, affiché et dans la toi, alors affiché mi la toi, n'yame ko le fou du quoi à l'opposition pour régime ma mère, affiché mi la si toi et dans chamateto, abui pini chamateto, et nous les gars de moi. Donc muzina du kodio, mi la no ziedi, yo no flame, yo no leke, jou que me da fan pitiare, mi ma kwa fila do fola, musomia bo e somia bo nyawe jonvi, nyawe di la zi du kodote. Omu wanao, ma untom les imia di benya suboyo. Ma untom les imia dio. Entiari. Gapopo bona nyam jesi togo du quoi wa même toli. Ye nyabele ke nyam dana lodo nu badadi wa. Du quoi pa gogo tom dana lodo dio. Va du wa ekpo be yeswe do kwe de opposant à la patoyo me amokuna yo jojo le bébé no de nyakebe ja no gbo fifio. Mu fiduwa be no kuto ale koja no gbo. Agrina Rachad, le ke et toi kounoja no blo. Abdoulaye Yakoubou. Mohamed Kekouni Sole Avedia. Sinandare Kudo, du Timon Kwekou le Dapango 2013, bien. Le quoi be dit là, no blo. Yo vio Koubaloi. Yame Kokoua, Dijimevi, Nene le Wameo, Osojo. Dokita, Dupola, ministre, et Doto Gangane Yele. Wame osojo Etienne ya kanube pour metore ojano nous kentie yo son yo to kudo fifio nene du quoi les blois yo abasi te fifi amede la bleyoa voit que du quoi ja décider a apeta gbeyo mea et les sweba gbe doit fokume do yotai monseigneur pojo le so ebe et do ko doit fokume de yota Tipi a chadam le suède au doit faut qu'on me de yo taya. Yo appelle à me wantine yo a rodwa de m'tasser là aussi. Ne yo avo une fois pour toutes. Ne yo avo bidi. Yo avo kaka so imavo. Gapo pour moi de quoi les noter bon. Gapo pour moi bana. Mutande pepena ni e bana. Douania togbe kobe mukodia de o ma lombe to gwane banole ke le pegbogo yo ke yo me yoku vo. Si va nous solir mal le pop béni ni be e fond be pone ke togo yale e be vision ko be dona togo et la famille la vebe igui ba be do togota ta vio amore mal no bere ne va fond ye gba ya gba ko be o togo agba to yin be domi droit de l'homme que yo le lutter na o le tout presse o les journalistes tout o les prophètes tout o les huno tout Amole bio c'est nous kentiemi vli peblaton. Nya ba wekea ne ba batido et de asile kenim le diwa. O le buta me voir. Di tutu ben ya eni activiste o mi swedo mi ado koji le de nous gomme nami. Amoton nous gomme sisi. E gomme di diam no bia lo koye sebe. Oh, et nous yade togo to la wa se nous gomme gateme. Oh, togo to le se nous gomme. Témoignage comme le roi et sous-bord. Ya monto le tonami bede. Ah, yo di la senya benyon. Nyawe le hunkuna yo voix.
mia be vidéo le didi akpa mia sono audio et nous anti ni me le live moulene audio et les filles mi les mains à moto les mains à moto les sodo dam yo ko audio ni lo amo le copé mais yo ko audio ni lo mi jano gwe ano de gomme les câbles gbeme les kotokoli les aposogbe les kambole les mobagbe les basari gbeme a me chame la senya chanya gomme gameye agbeme nu ko ya di won no di po anto ya to gege ma me la gba so ati be ija gbe an lo ipe be ija so dande o game ajasu du ko la cité mi kan lui diva du quoi et dibe akpo mu si anu e ba ko tito ne be cité akpo a e la wa voix la potane e mo wa jimile Sénégal ari ele we nyere doa opposant ko le konia o le di du quoi be mi o le tonya ona du quoi ye o le prêt o le gbe sosobe yo ba gbe ayo ade afokumi ne yo ade o be du quoi opposition togolaise mu le nene o ameke we le nene dibe douane 3 o wo alo o nya odogbe e meni konami e nu wa mu sese o e mi ameko mu senu gome balebe enu comme il est attaqué à Pévon il est attaqué et Jean-Pierre Fabre kutoa mi antonyi mi antobe futo mugba ni Jean-Pierre Fabre lo fonya singbe wa onyi mi abe futo do mi nya me kolo onu bala ku mi gba de gbe domino mi antonyi mi abe futo mi anto jibe ya pe fu mi anto jibo ni tozo asikona yo mi anto jibere onu no ko mi ason le wa si yo si onu no ko mi abani gba onu no nya mi le domi e doke jena mi ola sona me bo o ma sona mi o mi avio isukul va tia home o me le po do mi anto jiro mi anto jibe ni nonini mauna mi ditinya kususu be mi aso dengle aso nyame mi ngba no diga no zo amedwa mi aba me veve ya o le gbonya bara swinti o nya no to nya de kudo ntini alo me veve nye de ntia mbuna nyanti elemea ni elemea mato na me nya be nya ko le gbonya weto ni mu khona nya gbegbelo amita ne bele wa ntia le mi butami ne mi akponya kom le tona mi ya nya okobei ne mu nya oyewa no position académie kokokolo 93 ans un peuple a lutté que au-delà que nya ya demajo opposant on tebe o ya ne et deux mandats bon nous quand tu me ya ne deux mandats mi o ya na le peuple là nous ya ko dagbe peuple là am ja voter na ya demander for mi o mi be yo ne deux mandats nous que 3 jours il va changer constitution il va changer mi parlement et dem ko do kwa gbebo mi do asinu popo ke mi aso de ka a subo e peteto e sele pepe mi la we na du kwa mi va ma e dem ko do ya va dibe ya no e pete jone so primati so nai o so ne nu ke o du kwa gba yin gbedo mi fike mi le amunye mi gba loro mi gba to yin gbedo mi ile pe a e pete ni to a o va le bahami kaka va se we gbe ya opposant we na lo ge amore kwa yo nya be ni ogbena du kwa la cité opposant on tebe yo ngba gble kade no yo gble a du kwa la biji la cité la gbanu mu kanti o me du kwa cité mu ya de ma be ja nya dua awo du kwa la ba nya de ma jo minji be ya de manejo ne ya de ma le enyo chamila do asi koko ano be mi opposant gangan mi le po a do nya be pouvoir a soit peuple la so na alo France la so na France am ja ten so na o il est quoi donc oti noble peuple anti anodunu nous ma gbajo ko ma gbajo tonyu e to kese na nu am didina kaka po na ni gbo egbe to ane se fi mi no vi Jean Paul Molue we to ane nyo ma oni yami